Masapon madalusan lugang nga ano pag biyahe ni Palat. Na? Masapon nga padalusan. Special what? Oh. Kita, away di magmotor mo. Oh, drive mo yun sa BJMC. Disimbaan. Dito wala. Yata. Driveway ba to? Hmm? Anong nag-ater? Na? Awanan? Oh. Daking bagin. Hindi man gumatang kang kalendar, nalipatan na yung tugot ka. Yung imas pa dito yung dad ng nasiitan niya. Yan. $350 my cut. $350 my cut. Alin? Yung nilagay niya? Ito din galunggong yan, di ba? Thank you. Oh. Galunggong o press ate sir? Mahal ka na. Mahal? Pangmigat. Ay, ano di gal frito guys. Go, go, daddy. Uy, di pa ko. Sagmo man di pa ko yung manang. Ano ka? So? Salat ka na. Letter. Huwag ala ka. Kende to? Ah! Persak. No, you don't have to. You don't have to. You said I can eat them.
You can but chew. You have to chew a lot. Siyak mami. Galunggong. Okay, dessert. Ah.